प्रभु की महिमा करेंगे गीतों को गाकर। आइए हम सब जितने अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं, अपने स्थानों में खड़े हो जाए। आइए हाथ उठाकर उसे धन्यवाद दे। प्रभु तूने मुझे यहाँ लेकर आया है, तेरा धन्यवाद। आइए मिलकर तहे दिल से उसे धन्यवाद दे। प्रभु जी तूने मुझे यहाँ लेकर आया है, इसलिए तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आइए हम मिलकर इस गीत को गाने जा रहे हैं, गीत नंबर 35। हम सब मिलकर उसकी महिमा करेंगे। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा। आइए मिलकर कहें, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। राफा यहोवा देगा शिफा मुझको, शम्मा यहोवा प्रभु है यहाँ पर। राफा यहोवा देगा शिफा मुझको, शम्मा यहोवा प्रभु है यहाँ पर। ओ प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंद है। ये प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंद है। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। शालेम यहोवा मेरा शक्तिदाता, निस्सी यहोवा झंडा जय का मेरा। शालेम यहोवा मेरा शक्तिदाता, निस्सी यहोवा झंडा जय का मेरा। ये प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंद है। ये प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंद है। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, सब कुछ उसके लिए। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए और चाहिए और चाहिए आमीन। तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर
जाहो जलाल में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आमीन। आइए मिलकर कहें और चाहिए और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है, आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। आइए मिलकर कहें अजब तेरी शान है, यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है, आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। नाम है अजब तेरी शान है, यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। आइए मिलकर महिमा करें। और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, तेरे रूह का मसा हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए। आइए ताली बजाकर धन्यवाद दें। तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तेरा जलाल चाहिए। धन्यवाद हो। परमेश्वर की अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा मिले। हम सभी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आज इकट्ठा होने के लिए प्रभु हमारा जीवन में अवसर प्रदान किया। बाकी लोग सब अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हमारा साथ सोशल मीडिया में फेसबुक के माध्यम से भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबों को और जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करते हैं। हमारा सीनियर पास्टर कुरुड़ अब्राहम और उनके परिवार के साथ हमारा बीच में है। और जैसे जितने भी ये जो खराब मौसम में भी चर्च में आए हैं, आप सबों को परमेश्वर बहुत आयत से आशीषित करें। और हमारा चारों ओर बहुत दिन से मौसम खराब है, बारिश के कारण कई प्रकार की समस्याओं के कारण लोग पीड़ित हैं। उसके बीच में भी परमेश्वर हम सभी को संभाला। वो परमेश्वर की दया है, अनुग्रह है और परमेश्वर की आशीष है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि संसार में जो कुछ भी होता है सभी कुछ के द्वारा लोगों को फायदा होता है। बारिश हमारे लिए ज़रूरी है, ज़मीन के लिए और मौसम के लिए, लेकिन उसके बीच में हम प्रभु की आराधना करना
और हर मौसम में परमेश्वर के लिए अपने जीवन देना, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। तो इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आगे हम जल्दी से वचन की सेवकाई की ओर जा रहा है, और क्योंकि आज थोड़ा सा लेट भी हम आराधना चालू किया है, और हम आगे जल्दी से परमेश्वर की महिमा करेंगे। सोशल मीडिया के द्वारा हमारा और भी भाई लोग बहन लोग हमें सुन रहे हैं, कई मलयाली लोग भी सुन रहा है, इसलिए मेरा वचन कुछ मलयालम में भी बताना चाहते हैं। मेरा साथ आगे आएंगे ब्रदर अनीश कुरियाकोस, वो आगे आकर मेरा मलयालम प्रचार को वो हिंदी में अनुवाद करेंगे, ताकि आप सब लोग सही रीति से वो समझ सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है और हम परमेश्वर की वचनों को मनन करना हमारा जीवन में बहुत आनंद की बात है। तो इसलिए मेरे सुनने वाले सारे विश्वासी भाई बहनों को मैं एक बार और कहता हूं कि आप वचनों की ओर अपनी दृष्टि रखें, ताकि और परमेश्वर की महिमा हम एक साथ कर सके। हालेलुया। കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ വിശുദ്ധ പകൽക്കാലം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവം നമ്മെ അതിശയകരമായി അത്ഭുതകരമായി നടത്തിയ ആ ദൈവത്തിന്റെ കൃപകളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. पिछले दिनों प्रभु ने बड़े अद्भुत तरीके से हमें चलाया है, और प्रभु के बड़े अनुग्रह को स्मरण करते हुए मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ധ്യാനിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യുന്നല്ലോ. और आज प्रातः काल प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया कि हम प्रभु के वचनों को मनन कर सके, उसको समझ सके, उससे सुन सके. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം വായിച്ച 145 സങ്കീർത്തനം ദാവീദിന്റെ ഒരു സങ്കീർത്തന ഭാഗമാണ്. और आज प्रातः काल जो भजन संहिता हमने पढ़ा है, 145 भजन संहिता, हम जानते हैं उसके शीर्ष में लिखा है वो दाऊद से द्वारा रचित एक भजन संहिता है. ഒരു ശ്രേഷ്ഠ രാജാവിന് ലഭിക്കുന്ന മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും ആ രാജാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ആ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണിത്. अगर एक राज्य को एक श्रेष्ठ राजा मिल जाए, एक अच्छा नेतृत्व मिल जाए, तो उस राज्य में होने वाली भलाई और वहाँ के लोगों में होने वाली उन्नति के बारे में यह भजन संहिता हमें बताता है. ഇത് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടെ ദൈവിക മർമ്മങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നാം ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായ ശ്രേഷ്ഠ ചിന്താഗതികളെ ഈ സങ്കീർത്തനം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. और इस भजन संहिता में विशेषकर उन भेदों का उल्लेख है कि एक अच्छा राजा अगर एक व्यक्ति एक राज्य को मिल जाए तो उससे उस राज्य को होने वाले लाभ क्या क्या है, हमारी सोच से बढ़कर पवित्र आत्मा में इस वचन से हमें बताता है. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ രാജാവ് എന്ന ആ പദം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഔദ്യോഗിക പദം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് ജനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പദമാണ്. विशेषकर प्रभु के वचन में जब हम राजा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो प्रभु के वचन के प्रकाशन में हम देखते हैं कि लोगों ने अपने ऊपर शासन करने के लिए जिसको ढूंढ निकाला उसको वे राजा कहते हैं. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേശത്തിലെ മുഴുവനായിട്ട് തന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് തന്റെ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഭരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണല്ലോ രാജാവ് എന്ന് പൊതുവിൽ പറയുന്നത്. और संसार की परिभाषा में हम राजा उसको बोलते हैं जो अपनी शक्ति को इस्तेमाल करते हुए एक देश को अपने कब्जा में रखते हुए उनके ऊपर वो शासन कर सके, उसको सांसारिक दृष्टिकोण में हम उसको उस देश के राजा बोलते हैं. ഈ ലോകത്തിന്റെ രാജാവായ ദാവീദ് സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു പദം ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. पर इस भजन संहिता में हम आरंभ के पहले वाक्य में हम एक देखते हैं राजा दाऊद जो स्वयं एक राजा है, वो परम प्रधान परमेश्वर को संबोधित करता है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सहाराऊंगा. ദൈവമായ രാജാവേ എന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. वो स्वयं परमेश्वर को यहाँ पर हम देखते हैं, दाऊद स्वयं परमेश्वर को हे राजा करके संबोधन कर रहा है.
നമ്മുടെ ദൈവം രാജാതിരാജാവാണ്. और हम जानते हैं वचन हमें सिखाता है हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है. യേശു കർത്താവ് രാജാവായിട്ട് ജന്മമെടുത്തവനാണ്. और हमारा स्वयं यीशु मसीह राजा होकर इस पृथ्वी में जन्म लिया है. അപ്പം ഇന്ന് പകലിൽ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ സങ്കീർത്തന ഭാഗത്തിൽ ദാവീദ് രാജാവ് സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ ആമേൻ താൻ രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാരംഭമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം. इस भजन संहिता का विशेषता ये है कि वो दाऊद खुद परमेश्वर को एक राजा समझकर उसके बारे में बोले गए बातों को आगे के पदों में हमें देखने को मिलता है. സർവശക്തനായ രാജാവ് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനാണെന്ന് പറയുകയാണ് 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आराधना के लिए योग्य है कर उसके आगे के वाक्य पहला वाक्य दूसरा वाक्य में हमें पढ़ने को मिलता है. क्योंकि हम उसके पहले वाक्य में बोलते हैं कि तेरा नाम सदा सर्वदा धन्य कहता रहे. ഈ ലോകത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെ പ്രജകൾ വളരെ ഭക്തിയോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടെ ആമേ വന്ദിക്കുന്ന അനുഭവമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ആമേ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്ന ആ ആരാധനയെ കുറിച്ചോ ആ ലോകത്തിൽ ഒരു രാജാവിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആദരവിനെ കുറിച്ചോ അല്ല. ആമേൻ സകല മുഴങ്കാലുകളും മടങ്ങുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ആണ് ഈ സങ്കീർത്തന ഭാഗം പറയുന്നത്. पर यहाँ पे जो पृथ्वी में राज करते हैं राजा को उस देश के लोग आदर करते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं, पर वो वहां तक सीमित रहता है. पर यहाँ पर दाऊद कहता है जिसको वो राजा कहता है उसको वो परम प्रधान है, सर्वशक्तिमान है, वो हर आदर के योग्य, पूरे पृथ्वी पर वो सब आदर के योग्य है. ഈ രാജാവിനെ കുറിച്ച് ഈ സങ്കീർത്തന ഭാഗത്തിന്റെ 9ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവൻ കരുണ കാണിക്കുന്ന രാജാവാണ്. और यहाँ पर उस राजा की विशेषता इस भजन संहिता के 9वें वाक्य को हम देखें. यहाँ पर 9वां वाक्य इस प्रकार कहता है यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया सारी सृष्टि पर है. കരുണ കാണിക്കുന്ന രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആമേ പലപ്പോഴും രാജാക്കന്മാർ അവരവരുടെ ആമേ ഇംഗിതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതിനും ആമേ പ്രജയുടെ മേൽ അവന്റെ അധികാരത്തെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ആമേ ക്രൂരമായി പെരുമാറുന്ന രാജാക്കന്മാരെ ഈ ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. और हम देखे हैं कि हम इस पृथ्वी पर कई राजाओं को हम देखे हैं, सुने उनके बारे में कि वो कैसे क्रूरता के साथ अपनी प्रजा के ऊपर वे शासन करते हैं. और कई राजाओं को हमें इतिहास में से पढ़ने को मिलता है. पर यहाँ पर दाऊद कहता है परमेश्वर एक ऐसा राजा है जो सदा भला करता है, अपने उस पर आश्रय करने वाले सारी सृष्टि पर वो दया की भावना रखता है. അവൻ നമ്മോട് കരുണ കാണിക്കുന്ന കർത്താവത്രേ. विशेषकर ध्यान रखना परमेश्वर जो राजा है वो हम पर दया करता है. ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെയും അവസ്ഥകൾ അറിഞ്ഞ് അവനോട് ദയ കാണിച്ച് അവന് വേണ്ടി തന്റെ അത്ഭുതകരമാകുന്ന സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രാജാവിനെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. कोई भी अवस्था में मनुष्य गुजर क्यों ना रहा, उसकी मानसिक दशा कोई भी हो, उस दशा के अनुसार उस पर दया का व्यवहार स्वर्ग के परमेश्वर या स्वर्ग का राजा करता है. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ 15ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തന്നിലേക്ക് നോക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന രാജാവ്. और 15 वाक्य में इस प्रकार दाऊद उस राजा के बारे में अर्थात परमेश्वर राजा के बारे में कहता है वो सबों की आंखें तेरी ओर लगी है और तू उनको आहार समय पर देता है. സമയത്തിന് ആഹാരം തരുന്ന ഒരു രാജാവ്. आ समय पर नहीं, समय पर आहार देने वाला राजा है हमारा परमेश्वर. ഈ അനുഭവം യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോഴും ആമേൻ തന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് തന്നോട് ആമേ കൂടെ വസിച്ച ആമേ ദൈവജനത്തിന് ആമേ ഭക്ഷിപ്പാൻ ആമേ അപ്പവും മീനും കൊടുത്ത് അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ ആമേ അനുഭവം നാം തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. ये बात है विशेषकर हम जब यीशु मसीह इस मानव अवतार में इस पृथ्वी पर थे तो सुसमाचारों में पढ़ने मिलता कि जो भीड़ उसके साथ थी उनकी अवस्था को जानकर कई बार प्रभु ने उन्हें भोजन खिलाया. ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവർ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണമില്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് മന്ന ഇറക്കി കൊടുത്ത ഒരു മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. ये यीशु मसीह की सेवकाई यहाँ पर नहीं, इससे पहले इजरायली लोग जब मरुस्थल में थे जहाँ खाने की और भोजन की कोई व्यवस्था नहीं कर सकता, उस समय स्वर्ग के परमेश्वर में अर्थात उस स्वर्ग के राजा ने उन्हें स्वर्ग से मन्ना रूपी भोजन उन्हें देकर तृप्त किया. ഈ രാജാവിന്റെ 4ാമത്തെ വിശേഷത ആമേ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് അതിന്റെ 18ാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ്.
और इस राजा की चौथी विशेषता भजनकार उसके 18 वाक्य में कहता है, അവൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് സമീപസ്ഥനായ और രാജാവാകുന്നു. इस राजा की चौथी विशेषता यह है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के निकट वो रहने वाला राजा है वो ഈ राजा. ലോകത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ അധികം പ്രജകളോട് ഇഴുകി ചേർന്ന് ആമേ പ്രജകളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആമേ വളരെ വിരളമാണ്. എന്നാൽ സർവശക്തനായ രാജാതിരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അവനെ നോക്കി വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് സമീപസ്ഥനായി വ്യക്തിപരമായി അടുക്കൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മഹാരാജാവാണ്. सांसारिक राजा जो रहते हैं वे अपने ओहदे के कारण आम जनता से एक दूरी को बनाए रखते हैं, पर यहाँ पर भयंकर अनुभव करने वाला प्रभु का दास दाऊद कहता है, हमारा जो राजा स्वर्ग में विराजमान है, उसकी विशेषता है कि वो अपने भक्तों के निकट, उसके प्रजा के निकट, उसके समीप वो रहता है. അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം 20ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. और उसकी पांचवी बात उसके 20वें वाक्य में लिखा, उस राजा की विशेषता उसके 20वें वाक्य में लिखा है, തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ പരിപാലിക്കുന്ന രാജാവാണ്. यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है. തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അവനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ, അവന്റെ അരികിൽ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന സകല നന്മകളും നൽകി നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്ന കർത്താവാണ്. यहाँ पर हम देखते हैं जो परमेश्वर अभी तक हमारे समीप था, जो राजा हमारे समीप था, वो राजा हमारी रक्षा भी करता है, दुष्टों से वो हमें बचाता है. ആമേൻ. ഈ വിധമായിട്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ദാവീദ് ആമേൻ ദൈവമായ രാജാവിന്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. और इस प्रकार राजा दाऊद स्वयं उससे परम बड़ा राजा अर्थात स्वर्गीय राजा को अपने शब्दों से महिमा अर्पित कर रहा है. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ആമേൻ ശ്രേഷ്ഠനായ രാജാതിരാജാവിന്റെ ആമേൻ പ്രജകളായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആമേൻ അവനെ ആരാധിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു. അവൻ നമ്മോട് കരുണ കാണിക്കുന്നു. ആമേൻ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം തരുന്നു. ആമേൻ അവൻ നമുക്ക് സമീപസ്ഥനായിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അവൻ ദിവസം തോറും നമ്മെ പോറ്റി പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. और ये सिर्फ दाऊद तक इन विशेष 5 बातें सिर्फ दाऊद तक सीमित नहीं है, ये जिसको हमने अपना राजा माना है, ये सारी बातें वो हमारे समीप रहता है, हमें दुष्टों से छुड़ाता है, शत्रुओं से हमें बचाता है, हमारी भोजन की व्यवस्था करता है, वो हमारे नजदीक रहता है. ये हमारा और आपका हर एक लोगों का, जिन्होंने उसको राजा माना है, उसको कबूला है, उसके अनुभव में भी ये सारी बातें पाई जाता है. ആമേൻ. എത്ര പേർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട് മഹാരാജാവിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ. इस राजा को पाकर आनंदित है, अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നാം തിരുവചനത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മത്തായി സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 2ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് രാജാവായിട്ട് ജനിച്ചവനാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. जब हम सुसमाचारों का अध्ययन करते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार 2रा अध्याय उसके 2रे वाक्य में हमें पढ़ने को मिलता है, यीशु मसीह राजा होकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया है. യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ എന്ന് അവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്. क्योंकि वहां पर इस प्रकार संबोधित किया जा रहा है यीशु मसीह को, यहूदियों का राजा होकर जन्म हुआ व्यक्ति कहाँ है. വാസ്തവത്തിൽ യേശു കർത്താവ് ഒരു മസിഹായായിട്ട് അവൻ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. എന്നാൽ അവനെ കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് അവൻ രാജാതിരാജാവായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് ജനിച്ചു. यीशु मसीह सारे पृथ्वी में रहने वाले लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिए, पर वो हम सब जानते हैं. पर भजन सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार में 2रे वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, वहां पे पूछा जा रहा है यहूदियों का राजा कहाँ है. वो यहूदियों के लिए एक राजा होकर जन्म लिया. മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച കർത്താവിനുള്ള അധികാരത്തെയും അവൻ ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആമേൻ തിരുവെഴുത്തുകളെ നാം ആരാഞ്ഞു പഠിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ അവൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണെന്നും രാജാതിരാജാവാണെന്നും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണെന്നും ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഈ വിധമാകുന്ന പദവികൾ അവനിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. जब हम यीशु मसीह के अधिकार के बारे में, उसकी योग्यता के बारे में हम देखते हैं तो वचन हमें सिखाता है वो एक राजा भी है, उसके साथ साथ एक उद्धार मानव वर्ग का एक उद्धारकर्ता भी है और पापों का पराश्चित भी है. ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ട് 3 പ്രത്യേക പദവികൾ ഒരേ സമയം അലങ്കരിച്ച ആമേൻ മറ്റ്
മനുഷ്യരെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവൻ രാജാവായിരുന്നു, അവൻ പുരോഹിതനായിരുന്നു, അവൻ ആമേൻ പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. और ऐसा कोई व्यक्ति हमें पृथ्वी पर जन्मा हुआ व्यक्ति, तीन पदों को एक साथ लेने वाला व्यक्ति को हम नहीं देखते, जो राजा भी था, एक उद्धारकर्ता भी था और एक भविष्यवक्ता भी था. ऐसा एक तीन कार्यालय को एक साथ अपने जीवनों में संचालन करने वाले व्यक्ति और उस पृथ्वी पर और कोई जन्म नहीं लिया, ना आगे कोई जन्म लेगा. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഈ മൂന്ന് പ്രത്യേക പദവികളും ആമേൻ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നതായി തന്റെ ജീവിതത്തിലും ആമേൻ തന്നെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലും തന്റെ ജനനത്തിൽ വിദ്വാൻമാർ പൊന്ന് മൂര് കുന്തിരിക്കം ആമേൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ചതിനാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. യേശു കർത്താവ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചവനല്ല. അവൻ രാജാതിരാജാവാണ്, അവൻ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനാണ്, അവൻ ശ്രേഷ്ഠനായ ആമേൻ പ്രവാചകനാണ്. और जब उस ज्योतिषियों ने उस छोटे यीशु के पास जाकर सोना चांदी गंधरस उस जो भेंटों को चढ़ाया, ये इस बात को उल्लेख करता है कि वो एक राजा भी है, एक भविष्यवक्ता भी है, एक उद्धारकर्ता भी है. तीनों कार्यालय को एक साथ चलाने वाला है, उसके तुल्य और कोई हो नहीं सकता. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോഴും യേശുവിന് പ്രത്യേകമായ 3 ആമേൻ ആമേൻ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. वाक्य पहला अध्याय उसके 5वें वाक्य पर 5वां वाक्य हम पढ़े तो हमें ये देखने को मिलता है कि यीशु मसीह के जो 3 कार्यालय थे, वहां पे 5वां वाक्य में आपके बीच में पढ़ लेता हूं. और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से झूठने वाले में पहला था, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है. ഇങ്ങനെ ഈ 3 ഔദ്യോഗിക പദവികളും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും. 3 पद एक साथ यीशु मसीह में भरपूरी में पाया जाता था. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവൻ രാജാതിരാജാവാണെന്ന് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ തെളിയിക്കുന്ന ആമേൻ തിരുവെഴുത്തുകൾ അനവധിയായി നമുക്കുണ്ട്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ 20-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്, 19-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആമേൻ രാജാതിരാജാവും കർത്താവുമായ യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. और हम बहुत सारी वाक्य जो भजन से प्रभु के वचन में हमें देखने को मिलता है कि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु. प्रकाशित 19वां अध्याय में आएंगे, 19 का 16 इस प्रकार कहता है, उसके वस्त्र और जहां पर ये नाम लिखा था, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु. യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ രാജാതിരാജാവെന്നാണ്. और यीशु के बारे में वचन संबोधन इस प्रकार करता है, वो राजाओं का राजा है. ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് പീലാത്തോസ് ഒരു പ്രാവശ്യം അവനോട് ചോദിച്ചു, നീ രാജാവാണോ? एक बार इस पृथ्वी के हाकिम अर्थात पिलातोस ने उससे पूछा कि तू राजाओं का राजा है क्या? മത്തായി സുവിശേഷം 27-ാം അധ്യായത്തിലെ ആ വാക്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय में पिलातोस ने यीशु मसीह से पूछा, तू राजा है क्या? അതിന്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത്, നീ രാജാവാണോ? അതിന് യേശു കൊടുത്ത മറുപടി, അതെ ഞാൻ രാജാവാകുന്നു. और वहां पर पिलातोस ने पूछा, तू यहूदियों का राजा है क्या? तो यीशु ने उत्तर दिया, यहाँ मैं राजा हूं कर. യേശുവിനെ യഹൂദന്മാര് പിടിച്ച് പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവനെ നശിപ്പിക്കണം, ഇവൻ ആമേൻ ഞങ്ങളുടെ മതത്തിന് ഞങ്ങളുടെ മാർഗത്തിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റാരോപണം നടത്തിയാണ് യേശുവിനെ പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നത്. उस समय की यहूदियों ने यीशु मसीह को पकड़कर उस रोमी शासक पिलातोस के पास लेके आया और उसके ऊपर यह दोष लगाया कि हमारे धर्म के विरोध की बातें करता है, इसलिए इसे मार डालना है. ആമേൻ ആ വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ 27-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആമേൻ 11 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ പറയുകയാണ്, പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ രാജാവാണ്. यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय उसके 11वें वाक्य में जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदिया का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. വാസ്തവമേ കർത്താവ് രാജാവാണ്. അപ്പോൾ ജനം വിചാരിച്ചത് ഈ രാജാവിനെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്നാണ്.
और उन्होंने उस समय के यहूदियों ने सोचा कि इस राजा को समाप्त कर दो तो इसका राज की स्थापना नहीं होगा करके। പലപ്പോഴും ഈ ലോകത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് രാജ്യം പിടിച്ചടക്കപ്പെടുകയും രാജ്യം ഡെവലപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നത്. हम जानते हैं कि वास्तव में संसार में राजाओं के शक्ति के ऊपर राज का विकास भी होता है, उनकी शक्ति के कारण उनका पतन भी होता है उसके राज्यों का। എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രാജാവെന്ന് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി തന്നിൽ അധികം പ്രജകളില്ല, ഇപ്പോൾ അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. കാരണം ലൗകികമായിട്ട് പീലാത്തോസ് ആണ് അവിടെ ഭരണം നടത്തുന്നത്. ഇവൻ രാജ്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇവനെ നശിപ്പിച്ചാൽ ഇവന്റെ കീഴിൽ ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് യഹൂദന്മാർ വിചാരിച്ചു. और यहूदियों ने सोचा कि ये राजा होने से पहले इसको अगर नाश कर देंगे तो इसका कोई राज्य नहीं रहेगा, इसका कोई इसके पास अब कुछ बचेगा नहीं करके. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ്, അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ രാജാവായിരുന്നു. അവൻ ജനിച്ചപ്പോഴും രാജാവായിട്ട് ജനിച്ചവനാണ്. അവൻ ജീവിച്ച കാലം മഹാരാജാവായിട്ട് ജീവിച്ചവനാണ്. എന്നാൽ അവന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. पर इस बात को वे समझने में चूक हो गए, क्योंकि वो जन्म से पहले राजा था. जब वो जन्म लिया तो राजा हुआ, और जब वो पुनरुत्थान किया तो आज भी स्वर्ग में वो राजा होकर हमारे लिए विराजमान है. ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ ലോകത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെ മാത്രമേ അവരുടെ സ്വഭാവവും രീതിയും മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഈ മഹാരാജാവിന്റെ സ്വഭാവവും അവന്റെ രീതിയും അവന്റെ അധികാരവും ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. पर लोगों में इसलिए चूक हो गए क्योंकि संसारिक लोग संसारिक राजा को देखे हैं जो अत्याचार और अन्याय का काम करते हैं, पर उन्होंने एक ऐसा राजा को नहीं देखा जो अपने लोगों के निकट रहता है, उन पर दया करता है, उन्हें भोजन देकर तृप्त करने वाला राजा है वो. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെക്കാളും വ്യത്യസ്തനായതുകൊണ്ടാണ് അവൻ രാജാധിരാജാവായി മാറിയത്. इन संसार में पाए जाने वाले राजाओं से वो अलग था, इसलिए वचन और हम उसको संबोधन करते हैं कि वो राजाओं का राजा है. നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജാവ് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ 1000 വർഷം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ രാജ്യം ഭരിക്കുമെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. और जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम वहां पे पढ़ते हैं ये राजा 1000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य करेगा. യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത് രാജാവായിട്ട് ജീവിച്ച സമയത്ത് അവനിൽ രാജകീയ പദവി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആമേൻ. എന്നാൽ ആമേൻ ഇനി എത്രയും താമസം വിനാ ഒരു 1000 വർഷം അവൻ ആമേൻ ഇവിടെ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ആമേൻ രാജ്യം ഭരിക്കും. जन्म से पहले वो स्वर्ग में राजा था, जन्म होकर भी वो राजा होकर इस पृथ्वी पर रहा, और जब वो अगले 1000 वर्ष जब वो आएगा इस पृथ्वी पर वो राजा होकर शासन करेगा. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ള സന്തോഷം എന്താണ്? ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ ആരാധനയിൽ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം എന്താണ്? ഒരു പ്രജ എന്നുള്ള നിലയിൽ എത്രമാത്രം ആ മഹാരാജാവിന്റെ പ്രജ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നന്മകളിൽ എത്രമാത്രം സന്തുഷ്ടരാണ്, എത്രമാത്രം അവനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയും. വാസ്തവത്തിൽ നീ ഒഴികെ എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ലെന്ന് പറയാൻ എത്ര പ്രജകൾക്ക് കഴിയും? ഇന്ന് പകൽക്കാലം അങ്ങനെ കഴിയുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. आज मैं यहाँ बैठे हर प्रिय लोग से पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों के हृदय में आनंद है कि हमने एक ऐसा राजा को पाया है और जिसके बारे में हम बोल सकते हैं दाऊद के समान, तेरे सिवाय हमारे जीवन में और कोई भलाई है ही नहीं. ആമേൻ. നിത്യരാജാവായ കർത്താവിന്റെ മക്കളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ. और हमें ऐसा राजाओं का राजा के संतान है हम. इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में क्या हो सकता നമുക്ക് है? ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു രാജ്യമുണ്ട്. और हमारे लिए एक श्रेष्ठ राज रखा है. ये आशा में हमारा रोज जीवित है. നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു രാജാതിരാജാവുണ്ട്. और हमारे लिए स्वर्ग में हमेशा एक राजाओं का राजा है. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആമേൻ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ആ മഹാരാജാവിന് വേണ്ടി ആമേൻ ആമേൻ ജീവിതം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രജകൾ ആമേൻ വരുവാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അവന്റെ മഹത്വത്തോടുകൂടെ അവനോടുകൂടെ വാഴുവാനായി ആമേൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് വെളിപ്പെട്ട് വരുവാനിടയായി തീരും. और हम जानते हैं कि हम जो उसकी प्रजा हैं, जो हमेशा अपने राजा की आशा लगाए रहता है, और बहुत जल्दी समय निकट आता है जब वो अपनी महिमा में प्रकट होगा. हम उसके साथ इस पृथ्वी पर आने वाले 1000 साल इस पृथ्वी पर हम शासन करेंगे. പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പാകെ ആമേൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിചാരിച്ചത് ഇവൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നതോടെ ഇവന്റെ രാജ്യം അവസാനിക്കുമെന്ന് അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. इस्राएली लोग यहूदी लोग ये सोचे कि पिलातोस जब इसे मार देगा, मार देने का आदेश दे देगा, जब ये मार डाला जाएगा इसका राज का भी अंत होगा, पर वे गलत हो गए. ആമേൻ.
രാജാതിരാജാവായ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ ആമേൻ അവന്റെ പ്രവർത്തികളെ അവന്റെ ഹല്ലേലൂയ പ്രജകളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തികൾക്കും കഴിയുകയില്ല. और वो राजाओं का राजा इसलिए संसार की शक्तियां उसको उसके ओहदे से कभी भी नीचे उतार नहीं सकता है. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് 32-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: നീതിയോടെ ഒരു രാജാവ് രാജ്യം ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. और यशायाह नबी की किताब 32वां अध्याय उसके पहले वाक्य में इस प्रकार पढ़ते हैं: धार्मिकता के साथ राज करने वाला, वो नैतिकता के साथ राज करने वाला एक राजा अब अपने हाथों में अधिकार को लेने का समय आ गया है. യേശു കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തെയും യേശു കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തെയും അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അസ്തമിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു. എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാൽവറിയിൽ മരിക്കുമ്പോഴും അവന്റെ ശരീരം കല്ലറയിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴും അവന്റെ ജീവൻ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുകയാണ്. और आज जब एक यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में साधारण मनुष्य के तौर पर जिए, साधारण मनुष्य पर उनका वो समान उनका जीवन जीविका था, जब उन्होंने सोचा कि जब उनकी मृत्यु भी एक साधारण मनुष्य के समान क्रूस पर हुआ, तो लोगों की एक गलतफहमी हो गई कि इसके साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा. पर वास्तव में उसका राज का अंत नहीं है, अभी भी उसका राज अर्थात स्वर्गीय राज आज इस पृथ्वी पर बना है. हम उसके अंग हैं. ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം. അന്ന് കല്ലറയിൽ വെച്ച ശരീരം ലോകത്തിന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കപ്പെട്ട കല്ലറയിൽ വെച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് അവന്റെ ശരീരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന മേശ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും അവൻ ജീവനുള്ളവനായി നമ്മുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് ഹല്ലേലൂയ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും. उस दिन जब क्रूस पे था 3 दिन तक उसका शरीर मनुष्य की दृष्टि से छुपा था, पर आज वो तीसरा दिन जी उठा और आज उसके याद में, उसके स्मरण में, उस राजा के स्मरण में उसका भोज का हम भागी होते हैं, उसके प्रभु भोज का हम भागी होते हैं, क्योंकि वो जीवित है. അവന്റെ ശരീരം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടെങ്കിലും ആത്മീകമായി നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് അവന്റെ ശരീരവും അവന്റെ രക്തവും അവന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ നൽകിയിട്ടാണ് കടന്നുപോയത്. अक्षरिक तौर से उसका शरीर, उसका लहू आज हमारे बीच में नहीं है, पर उसने अपने भोजन को हमें दे के गया. उसका मेज उसकी शरीर और उसके लहू को दर्शाता है. उस भोजन के हम जब भागी होते हैं, हम उस राजा को अपने जीवन में स्मरण करते हैं. वो हमारे लिए स्वर्ग में विराजमान है, जीवित है. ലോകത്തിൽ ഒരു രാജാവ് മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരു രാജാവ് സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്യുകയും ആ രാജാവ് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരുവൻ രാജാവായി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ലോകത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. और संसार की रीति के अनुसार जब एक बड़ा राजा मर जाता है, उसका बेटा वहां पे राज ले लेता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और लोग उस पुराने राजा को भूल जाते हैं. पर इस राजा की विशेषता ये है, आज इतने साल होने पर भी जब हम उसके उस प्रभु भोज पे भाग लेते हैं, हम उस राजा को स्मरण करते हैं जो आज हमारे लिए स्वर्ग में है. ആമേൻ. ഈ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച്, രാജാതിരാജാവിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ രാജാവായിരുന്നു, അതിനു മുമ്പ് അവൻ നിത്യരാജാവായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇനിയും അവൻ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പോകുന്നു. ആ രാജാവിന് അവന്റെ രാജ്യത്വത്തിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. हम इस राजा को बारे में मनन करते हैं तो वचन में सिखाता है वो आदि से राजा था, वो पृथ्वी पर राजा था और वो राजा होकर युगायुग इस पृथ्वी पर शासन करेगा. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യം ഒരാൾക്കൊന്ന് വായിക്കാം. प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसका 6वां उसका 6 वाक्य कृपया जोर से पढ़ ले. 20 का 6 प्रकाशित वाक्य. ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ 1000 വർഷം വാഴുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ കുറിച്ചാണ്. यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मसीह के साथ
1000 वर्ष तक राज करेंगे पवित्र लोगों के बारे में ये वचन हमें बताता है। അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവര് ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ആമേൻ അവകാശികളാണ്. यहाँ पर उनके बारे में छठवां वाक्य हम पढ़ते हैं कि वे इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। എന്താ ഒന്നാം പുനരുത്ഥാനം, രണ്ടാം പുനരുത്ഥാനം? क्या है पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान? ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. पहला पुनरुत्थान जो है, जो मसीह में है उनके लिए, जो मात्र उनके लिए रखा गया पुनरुत्थान है. അത് കർത്താവ് മേഘങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ അവനോടുകൂടെ ചേർക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന പുനരുത്ഥാനമാണ്. और जब प्रभु यीशु मसीह इस बादलों पर आएगा, जब तुरी फूकी जाएगी और वो प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, तो मरे हुए लोग अपने कब्र से पहले जी उठेंगे और उसके साथ जो जीवित हैं, उसकी कलीसिया है, वो स्वर्ग में बादलों में उसके साथ जाके मिलेंगे. ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനം ഈ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സംഭവിക്കേണ്ടതാണ്. और ये पहला पुनरुत्थान 1000 वर्ष शासन से पहले होना अनिवार्य है. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പുനരുത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. और दूसरा एक पुनरुत्थान है जो 1000 साल शासन के बाद एक पुनरुत्थान होना है. അത് പുനരുത്ഥാനമാണ്. आप बोलेंगे वो किसके लिए रखा गया पुनरुत्थान? ആമേൻ. ഈ ലോകത്തിലെ സകല ദുഷ്ടന്മാരെയും ആമേൻ പാതാളത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആമേൻ പീഡയുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, യാതനയുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ദിവസം പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അത് 1000 ആണ്ട് വിശുദ്ധന്മാർ ഈ രാജ്യം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഭരിച്ചതിന് ശേഷം, വാണതിന് ശേഷമുള്ള ആമേൻ സമയത്താണ് जो സംഭവിക്കുന്നത്. पहला पुनरुत्थान में संत लोग जो जीवित हैं और मर गए हैं, वो प्रभु में उठा लिए जाएंगे. उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष तक इस पृथ्वी में शासन करेगा. उसके बाद जो जीवित हैं और जो दुष्ट लोग जो मर गए हैं, वे दूसरे पुनरुत्थान के भागी होंगे. ഈ രാജാതി രാജാവിനെ ആമേൻ ദൈവവും കർത്താവുമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത ദൈവജനം ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ 1000 വർഷം ഈ രാജാതി രാജാവിനോട് ചേർന്ന് വാഴുമ്പോൾ, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, वे पहले पुनरुत्थान और अपने जीवनों में पवित्रता को बनाए रखते हुए उसके समान, उसके स्वरूप में होकर चलते हैं. वे पहले पुनरुत्थान के जब भागी होते हैं, എന്നാൽ അവനെ കൈക്കൊള്ളാതെയും അവനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാതെയും പാപത്തിലും അന്ധകാരത്തിലും ആമേൻ ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളിലും അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവർ ആമേൻ മരണത്തിലൂടെ യാതനാ സ്ഥലത്ത് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് और ഉണ്ടാകുന്നത്. जब वो बाकी बचे हुए लोग जिन्होंने यीशु मसीह को सुसमाचार सुनने के बावजूद भी उसको अपना प्रभु बोलकर अंगीकार नहीं किया, वे उस दूसरे पुनरुत्थान में उस महाक्लेश के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं. വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ ആമേൻ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ യേശു മസീഹ് ഇരുന്ന് ആമേൻ രാജ്യം വാഴുമ്പോൾ, വിശുദ്ധന്മാർ ഈ ഭൂമിയെ ഭരിക്കുമ്പോൾ, ആമേൻ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോൾ, ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ആമേൻ യാതനാ സ്ഥലത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാർ അയ്യം വിളിക്കുകയാണ്. और जब प्रभु के लोग 1000 वर्ष इस पृथ्वी पर अपने यीशु के साथ मिलकर, उस राजा के साथ मिलकर वे राज कर रहे होंगे, ये दुष्ट लोग, जो पापी लोग जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, वे उस अधोलोक में बैठकर, उस याजना स्थल पर बैठकर, जहां पर वे कष्ट और क्लेश और सारे तकलीफों का वे अनुभव कर रहे हैं. അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ആമേൻ പങ്കുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാര് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. इसी के लिए छठवां वाक्य हमने जो पढ़ा है अभी, इसी के लिए कहा है पहला पुनरुत्थान में भागी हुए लोग वे भाग्यशाली हैं, वे धन्य हैं. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് ഞാൻ പറയാം, രാജാതിരാജാവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി മഹാരാജാവായി ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത പ്രജ അവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. അവൻ ഭാഗ്യമുള്ളവനാണ്. അവൻ ഒന്നാം പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ അവകാശിയാണ്. और आज उपस्थित और ये सुनने वाले सभी भाई बहनों से मैं बोलना चाहता हूं, जिन्होंने अपने जीवन काल में ये समझदारी का काम किया कि यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आप प्रिय लोगों को मैं वचन से ढाढ़स दिलाना चाहता हूं, वो समय आप लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि आपने उस राजा को अपना राजा बनाने के लिए माना है. ആമേൻ. ലോകം ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രാജകീയ ഭരണം ആമേൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വരാൻ പോകുകയാണ്. അന്ന് ഒന്നാം പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ആമേൻ
ആമേൻ പങ്കെടുത്ത ഒന്നാം പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ അവകാശികളായിരുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ ഈ ലോകം ഭരിക്കും. എന്റെ കർത്താവ് രാജാതി രാജാവായി യെരൂശലേമിൽ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നരുളും. और संसार दिन प्रतिदिन अधार्मिकता और अनैतिकता की ओर आगे बढ़ रहा है, पर प्रियो जब ये वो एक समय ऐसे आएगा जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष धार्मिकता के साथ और सारे नैतिकता के साथ अपने लोगों के साथ वो इस पृथ्वी पर राज करेगा, जिसके हम सब भागी होने जा रहे हैं. ഈ 1000 വർഷത്തെ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർക്കും പുതിയ നിയമത്തിലെ ദൈവഭക്തന്മാർക്കും ഒരുപോലെ ആമേൻ ദൈവിക അരുളപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. और ये 1000 वर्ष के शासन के बारे में पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को और भक्तों को और नए नियम के भक्तों को प्रभु ने समय समय पर प्रकाशन दिया है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭരണകാലത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിലെയും പുതിയ നിയമത്തിലെയും വിശുദ്ധന്മാർ 1000 വർഷത്തെ ആമേൻ ഭരണത്തിൽ രാജാതി രാജാവായ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. बोलने का मतलब जब पुराने नियम के भक्त लोग और नए नियम के भक्त लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जब 1000 वर्ष का शासन इस पृथ्वी पे चलेगा, जब वो राजा के सिंहासन पर वो विराजमान होगा, भक्त लोग उसके साथ इस पृथ्वी पर राज करेंगे. പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ രാജാവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ യഹൂദന്മാരും അവനെ കൊന്നുകളക, അവൻ രാജാവല്ല, അവനൊരു രാജ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആമേൻ ഇസ്രായേലിന്റെ 12 ഗോത്രങ്ങളും ആമേൻ ഈ മഹാരാജാവിന്റെ ആമേൻ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ 1000 വർഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. जब पिलातोस के सामने यहूदियों ने उसके विरोध में कहा कि इसको मार डालो, इसका कोई राज नहीं है, ये राजा नहीं है, मैं बोलना चाहता हूँ 12 गोत्र जो इजरायली गोत्र है वो इस राजा को उसके सिंहासन पर वे अपनी आंखों से देखने को पाएंगे. ഞാൻ ഈ മഹാരാജാവ് ഭയങ്കര ദയയുള്ളവനാണ്, കരുണയുള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഒരിക്കൽ ആമേൻ കൊലക്കേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ജനത്തെ തന്നോട് കൂടെ നിർത്തി ആമേൻ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി ആമേൻ 1000 വർഷത്തെ ഭരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ ആമേൻ അനുമതി കൊടുത്ത കർത്താവിനെ കരുണയുള്ള രാജാവെന്നല്ലാതെ പിന്നെ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? इसलिए मैंने शुरू के आरंभ में अपने प्रचार के आरंभ में कहा था वो दया रूपी राजा है, क्योंकि जिन लोगों ने उसको मृत्यु के लिए सौंप दिया था उनको भी वो अपने साथ लेकर, उन यहूदियों को अपने साथ लेकर वो 1000 वर्ष राज करेगा. तो ऐसे व्यक्ति को दया नहीं है तो हम क्या कहेंगे? ഒരു പിതാവ് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിച്ച് അവരെ പിന്നെയും മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ആമേ ഒരു ഹൃദയമുള്ള രാജാതി രാജാവാണ് നമുക്കുള്ളത്. जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों की गलतियों को बार बार माफ कर फिर से उन्हें गले लगा लेता है, वैसी दया करने वाला, करुणा करने वाला, प्रेम करने वाला एक राजा हमारे लिए और आपके लिए वो स्वर्ग में विराजमान है. ഇസ്രായേലിനോട് ക്ഷമിച്ച ദൈവം ഇന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കുവാൻ ആമേൻ തയ്യാറുള്ള ദൈവമാണ്. അപ്പാ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട്, കർത്താവേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിച്ചു തരും. അവൻ നമ്മോട് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ദയ കാണിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. പിന്നെയും അവൻ നമ്മെ ചേർത്ത് വെച്ച് ആമേൻ അവന്റെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മെ കൊണ്ടുചെല്ലുന്ന കർത്താവാണ്. जिस परमेश्वर ने उस इजरायली लोगों को अपने गले लगा लिया, आज उस परमेश्वर के पास आज हम में से कितने लोग अपने गुनाहों को फिर से तौबा करते हुए उसके चरणों में जाए, उससे माफी मांगे ताकि वो हमको फिर से अपने गले लगा ले. രാജാതി രാജാവിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അവൻ ദൈവമായ രാജാവാണ്, അവൻ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാണ്, അവൻ നിത്യ രാജാവാണ്. वो वचन बोलता है वो सारे कुल का राजा है, वो अनंत राजा है. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആമേൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ രാജാതി രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഒന്ന് അവൻ ദൈവമായ രാജാവാണ്, രണ്ടവൻ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാണ്, മൂന്നവൻ നിത്യരാജാവാണ്. वो वचन उसके बारे में कहता है वो प्रभुओं का प्रभु अर्थात सबके ऊपर वो राजा है, वो यहूदियों का राजा है, वो अनंत राजा है. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഹൃദയത്തിൽ ആമേൻ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആമേൻ ഈ മഹാരാജാവിന്റെ, ഈ രാജാതി രാജാവിന്റെ ഒരു പ്രജയായി തീരാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞതൊരു ശ്രേഷ്ഠകരമായ അനുഭവമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ആമേൻ ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആമേൻ യേശുവിന്റെ ആമേൻ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവേ വിടുവിക്കണമേ, രക്ഷിക്കണമേ, ഞാൻ നിന്റെ പ്രജയായി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസ്തവമായിട്ട് ഈ രാജാവ് എന്നെ നിങ്ങളെ സ്വീകരിപ്പാനിടയായി തീരും.
सुनने वाले हर प्रिय लोगों से मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में अभी तक ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि प्रभु आप मेरे राजा हैं, तो आज उस प्रभु को अपने जीवनों में आने का मौका दीजिए। अपने जुबानों से बोलिए, प्रभु आप राजा होकर मेरे जीवन में आप विराजमान रहिए और मैं आपकी प्रजा बनना चाहता हूं। और हमने अगर भी उसके विरोध में कोई भी बातें करी है तो हमारे पापों को हम तौबा करें, वो हमें फिर से अपने पुत्र होने का अधिकार देता है। हमें स्वीकार करने के लिए उसका दिल हमेशा खुला हुआ है। യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ ഭൂതകാലത്തിൽ ദൈവമായിരുന്ന രാജാവ്, വർത്തമാനകാലത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജീവിച്ച രാജാവ്, ആമേൻ, ഭാവി കാലത്തിൽ അവൻ നിത്യരാജാവായി വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ്। वो परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के बारे में बोलता है, पूर्व काल में वो प्रभु राजा होता, ईश्वरों का राजा था, वर्तमान फिर वो यहूदियों का राजा होकर जन्म लिया और अंत में वो अनंत राजा होकर विराजमान रहेगा। ആമേൻ। ഈ പകൽക്കാലം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ എങ്ങനെ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ രാജാവെന്ന പദവിയിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠ രാജാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയോ? നാം ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ആമേ തട്ടി നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് ആമേ സ്തോത്ര സ്വരങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മഹാരാജാവിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം। और जिस प्रकार राजा दाऊद स्वयं एक राजा होने के बावजूद भी उस महान राजा को देखकर अपने हृदय से उसको स्तुति और आराधना करता है, उसकी आदर करता है, उसको अपने जीवनों में ऊंचा करता है। आज हम भी उस दाऊद के समान, उस दाऊद के स्वभाव में आकर, उस दाऊद की समझदारी में आकर उस यीशु को अपना राजा बोलकर अंगीकार करें, अपने ऊपर उसको प्रभुता करने दे, हमारे लिए बड़ा आशीष और छुटकारा का कारण बनने पाए। सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस पवित्र दिन की आराधना में सुबह से लेकर अभी तक आप हमारा साथ रहा। जो कुछ भी प्रभु हम प्रभु तेरे भवन में किया, तेरे नाम की महिमा के लिए कारण हुआ, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और विशेष करके जितने भी और आज की इस आराधना में हमें आए सभी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमारा एपीसी शालोम का सारे विश्वासी भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हम हमारा भारत के लिए, हमारे देश के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में पिता परमेश्वर हमें हाल हमारा हर एक प्रियों को, कलीसियाओं को आप सहायता करें जो परेशानी में है, और उनके लिए प्रभु तो स्वर्ग से अपने हाथ बढ़ाकर सहायता करिए। हमें आपके पवित्र कलाम से भी हमसे बातें किया, महाराजा प्रभु के हमें प्रजा बनकर जीने के लिए हमें सौभाग्य मिला। हम जल्दी से जल्दी राजा अधिराजा के साथ राज करने वाला है, उस आशा के साथ अपने जीवन जीने के लिए, पहला पुनरुत्थान के भागी बनकर जीने के लिए हमें सहायता करे पिता। अगर कोई आपसे दूर है, हमें हाल अपने आप को पहला पुनरुत्थान के लिए तैयार नहीं किया है, इन दिनों उन प्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जल्दी से जल्दी हमें वो लोग भी प्रभु तेरे हमें उपस्थिति में आने पाए, अपने आप को जीवन समर्पित करके उद्धार को पाने पाए। ईश्वर राजा, हम धन्यवाद करते हैं इस हमें समय में हमें जितने भी यहाँ है सबको तो हाल सहायता किया। प्रभु के दास पास्टर गुरु अब्राहम को प्रभु ओश की सेवकाई करने के लिए और बलवंत किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम सबको एक बार और आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आने वाले दिनों में हमारा सामने मुश्किलें हैं, लेकिन पिता परमेश्वर विश्वास से हम उसको सामना करने के लिए हमें सहायता करना। पिता परमेश्वर, हम सभी को प्रभु तू सुरक्षित रखना, किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानि होने ना देना। पिता परमेश्वर, आने जाने में, घर में, जिस जगह पर प्रिय लोग पाए जाते हैं, सब जगह में प्रभु तू संभाले। पिता परमेश्वर, आपके हाथ में पूरे कलीसिया को मैं समर्पित करता हूं। अभी तक आपने संभाला, सारे आशीषों को प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर पिता। इस समय आशीर्वाद वचन पास्टर कुरिले अब्राहम। महान परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और आशीष, पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम प्रत्येक व्यक्तियों के साथ, दुनिया के सारे विश्वासियों के साथ आज से लेके हमारा प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे।